पेंथा पेंथा छात ऊपर हितला ना केते सारा देखि परते केते सारा आगरे से भी आउट छात ऊपर ये देखि परते छत्तो काढी दिछि प्लेट रे हम तरकारी देखंतु पूरा मस्त लागुची चिकन झोलटा कोन लागुची म देखि कि भूको आउरी बढ़ी गलानी पूरा मस्त हेइछि चिकन झोलटा पूरा टेस्टी जायकेदार जहाँ भी कहि परिबे। हाय संग माने गुड मॉर्निंग अपन सब केमती अछंती आशा करछ अपन भले रहिथि आमे भले रहिछ त आउटे न ब्लॉग सहित हम माने आसी अपन पाक माने मु एकुडी आसी मोटी नाही मोटी पछी ने गाधिया को जाईछि से बाहरिनी तो आउटे नुआ ब्लॉग सहित मु आसी अपन पाक तो ब्लॉग रे बनी रहंते केमती लागिला परमिशन निश्चय ने तो भल लागिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे तो चलो तो देखिया आज कोन कोन चलची घरे तो देखि पारथि बाबा हमर एठी पूरा पसरा खोली के बसी पड़छंती आ कोन चलो देखैबी आ किए जानि चंदी देखि पारथिबे बाबा हमर एठी कट्टाकटी सफा सफी करछंती याको हमर दीदी पठेइची देखि पारथिबे याको फर्स्ट टाइम देखुची फर्स्ट टाइम खाइबी भी तमे ने केबे खाइछ हां केबे भी बाबा तमे खाइछ ना फर्स्ट टाइम खाइबो ये होची कोन रुगुडा छतु ना रुटुका छतु ना कोन कहती मु जानिनी बहुत प्रकार ना सुनिची 400 टका किलो केते 400 टका किलो 200 टका एटा 200 टका रो अच्छा दीदी पठे देइची ताकर सेठू मिलिला एते मुदा कहितली एते से पठेइची देखि परती बाबा तक पूरा सफा सफी कर देइतले पूरा माटी रे पूरा कालिया कालिया थिला एडा सफा सब हेइ जाईची तो को माने सब ट्राई कर को माने खाइ जनी केमती लागे कमेंट से निश्चय जानबे आ फर्स्ट टाइम को बनेइबी ए छोटे छोटे रसगोला वाले आइची किते सुंदर देखि परछे रुगुडा छतु कहंते हां रुगुडा रुटका एडी को भितरे माने ऊपर गोटे एमती खोळ पा भितरे गोटे अछि माने रसगोला डबल डे रसगोला हां सुनिची दीदी कहउतला करना एटा जो शाळ जंगल रे हुए शाळ गछ जोटी सेइठी हुए बोली टिकी 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 सकाळ सकाळ बाबा सब सफा सुतरा कर देइ जंदी नाला आदि पूरा माटी फाटी लागि थाए पाग भी देखी पारे पूरा मेघुआ मेघुआ कि गुड़गुड़ी भी होची यदि वर्षा न है गुड़गुड़ी भलसे हे मेघुआ मेघुआ पूरा आकाश कि मेघ अच्छी आहरी दीदी कौन पठे देख सारू ओदा ओदा होती ना ओदा ओदा ना धोई देच माँ ओदा अच्छी ना आहरी दीदी केते सारा परिया पठे कहीं से आमर ये परिवा टी रेट से पाखापाखि टी देशी जिनस भल परिवा आस टे कम रेट्रे से पठे देखी पारे बैगण गुड़ा देखते कला बैगण यही बैगण ही पठे मिशामिशी बैगण गुड़ा देखी पारे आ कलरा काकड़ जनी आहरी अच्छी बहुत सारा जिन पठे ये है भेंडी कहला तुम से परिया बहुत रेट आमर ये सस्ता मिलूँ कहीं पठे देती भेंडी लंका कंचा लंका पोटल आहरी बहुत जिनस यहाँ हूँ लंबा लाउ आमर ये तो गोल गोल मिले लंबा मुझे भी देखनी मिलवार सेठी सेपट साइड्रे मिले आमर लंबा लंबा लाउ आ टमाटो देखी पारे गुली गुलिया टमाटो मूला मूला सब बाहर मूला ही पठे देती माँ को भारी मूला भारी पसंद घाट माट तरकारी पकड़ा से मूला पठे देती आईटा जमी आउ थे पठे देखी पारे बाबा हरिका जाइए आनी देखी आ देख आंबड़ा आंबड़ा या आचार करिया बहुत सारा अच्छी एत सारा तो खाई हेबनी खट्टा तो आपको आचार कराब या को मैंने ट्राए कर निश्चय जनइबे कमेंट सेक्शन रे खाई को मैंने आहरी बहुत सारा जिन पठे देखते जमी कि या पठे कुरकुरे यहाँ झील दे देखी पारे ये केते सारा कौन पठे देखा ये पूरी बड़ बड़ पूरी देखी पारे पूरी आ देखी पारे टिफिन देती छोले बन देख छोले ये मिठा अच्छी ये भी तरकारी अच्छी छोले दीटा अलग अलग गोटे पियाज रसुण आ गोटे बिना पियाज रसुण कारण भाई खाऊनी ना छोले टी ना कौनटा यहाँ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ଛୋଲେ ପୁରା କ'ଣ ଦେଇଛି କରିଛି ତରକାରୀ ପୁରା ମସ୍ତ। ଏତିକି ସେ ନଷ୍ଟ ହିଁ କରିକି ପଠେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମିଠା ଅଛି ନିହାତି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍। କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସେ ପଠେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ବାବା ଆମର ଏଠି ଧୋଇ ଦେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଫା କରିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ହେଇଛି ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ପୁରା ଭଲସେ ବାବା ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଗୋଟେ ଇଏରେ କାଢିକି ରଖିଦିଅ ଥାଳି ଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସଫା କରିକି ବାବା ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଦିଦି ଟିକେ କଳା କଳା ଯୋଉଟା ହବ ସେ ଖରାପ ହେଇନି, ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଗଲେ ସେ କଳା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଧଳା ଧଳା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭେଜ ମଟନ, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ୟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଟି ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏତିକି ଧରିକି ନା ବୁଲୁଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା। ଛାତ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ସାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା। କ'ଣ ଲାଉଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡି। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କହିବି ସାରିଛି ସତରେ ଯେ ଦିଦି ପଠେଇଛି ବୋଲି, ଛାତ ଉପରେ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଧରିକି ମୋଟି ଛିଡା ହେଇଛି ଗିଳିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଳଉଛି ନେଇକିନା ଥୋବେ ଏଇଠି ଥୋ। ହଁ ହଁ ସବୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛି? ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ସେ ସାଇଡରେ ଟୁପଲୁ ଟୁପଲୁ ହେଇଥିଲା ଧରିକି ନେଇକି ଆଇଲୁ। ମାନେ ଏମିତିଆ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସିଏ ସବୁ ଶୁଣେ ତାର ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ହେଲା। ତୁ ଦେଖିବୁ ସେଟା କ'ଣ କାହା ଭୁଲ। ସିଏ ଛାତ ଉପରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ବି ଉଗେଇକି ରଖିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ। ମାଛ ବି ସେ ଧରିକି ହିଁ ଆଣେ କୁଆଖାଇରୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ତୁ ଘର ପାଇଁ ଉଗେଇଛି ନା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଉଗେଇଛି ନା କ'ଣ ଭଲସେ ପୁରା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୁ ଯାଇକିନା ଇଏରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଛତୁଗୁଡା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁନି। ଉପରଟା ଯୋଉ ରସଗୋଲା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ନଥାଏ ସେଇ ଟାଇପର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉପରଟା ଖୋଳପ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏମିତି ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲୁଗୁଡା ଛତୁ ଖାଇବାର ଆଶାଟା ପୂରଣ ହଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଦିଦି? ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଦିଦି କହିଥିଲା ଯୋଉଟା କଳା ଅଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବୁନି, ଟିକେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ ନା ବୁଢା ଯୋଉଟା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଟା କଳା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ଛୁଆ ସେଗୁଡ଼ା ଧଳା ବାହାରିବେ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାହାରିବ। ଉପରଟା ଟାଣ ଭିତରଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ। ରସଗୋଲା ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟାକ ଟାଣ ଅଛି ଭିତରଟା ବି ଟାଣ ଅଛି ଏମିତି ଟିକେ କଳା କଳା ମାନେ ଖାଇପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଦିଦି ଆସିଯାଇଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ମସରୁମ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ପକେଇଦବା ଆଜି ଖାଇବା ମସରୁମ କାହିଁକି ହଉଛି ଭାଇ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମସରୁମ ଖାଇଛି ଆଉ କେବେ ଖାଇପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ। ତାର ବହୁତ ରେୟାର ମିଳେ ନା, ଆଉ ରେୟାର ଯୋଉଟା ମିଳେ ସେଟା ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେଇକି ନେଇକି ଆସେ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ଯିବି ଯଦି ପାଇଲି ବଢିଆ ମସରୁମ 1200 ନା 1600 ଟଙ୍କିଆ ମସରୁମ ନେଇକି ଆସିବି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ବି ଯିବୁ ମୋ ସହିତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଶିକିନା ବହୁତ ନେଇକି ସେ ମିଶିକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି 5 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଏତିକି ମସରୁମ ପାଇବି। 5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମରେ ଏତିକି ଫଳ ଧଳା ଧଳା କଳା କଳା। କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଇଥାଅ। କାହାଣୀ କାହା ଶୁଣେଇଯିବ ସତ ସତ। ଜେଲସି ରହୁଛି ନା ମୋ ପାଇଁ ଜେଲସି କରୁଛୁ ନା ସତ ଲାଗା ଜଳିକି ପୋଡିଗଲେଣି ମୁଁ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମିଛ କଥା ଦେଖ ଜଳିକି ପୋଡିକି ଦେବା ଦେହ ତ କଳା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଟିକିଆ କଳା ଏମିତି ତ କଳା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବାଟଣ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। କି ବାଟଣ ଅଛି? ଜିରା ଧନିଆ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ସବୁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଓକେ ଏଇଟା ପିଆଜ ପଡ଼ିବନି କି? ପିଆଜ କଟା କାଟିକି ରଖିଯିବା ଭାଜିବି ବୋଲି। ଓକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସରୁମ ପାଣି ଛାଡ଼ିକିନା ଆହୁରି
ଛୋଟ ନା ଇଏ ଆଳୁ ପଳେଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦିଦି କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପକଉନି ଏମିତି କରିଦେଉଛି କାରଣ ଚିକେନ୍ ବି ହେଉଛି ନା ହେଇଯିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଓକେ ତ ଇଏ ହଉଛି ମଟନ ତୃତୀୟ ରୂପ ନା ମଟନ ଫାଷ୍ଟ ରୂପ ହଉଛି ମଟନ ସେକେଣ୍ଡ ରୂପ ହଉଛି ପଣସ ଆଉ ମଟନ ଥାର୍ଡ ରୂପ ହଉଛି ଛତୁ। ସେତିକି ଦେଖା ତୁ ଯେତିକି ଥର ଦେଖେଇଲୁଣି ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଛତୁ କରିକି ଯେତିକି ଥର ଦେଖେଇଲୁଣି ସବୁ ଆସିକି ତତେ ଆଡ୍ରେସ ନେଇକି ତତେ କୁଟିବେ ସବୁ ହେଲା। ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖଉଛି କି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ତୋଳିକି ଆଣି ଗୋଟେଇକି ଆଣିଛ ତୋଳିକି ନା ଗୋଟେଇକି କଷ୍ଟ କରି ନଟଇ କରିବା ଆଉ କିଛି କରୁନା। ଲାଇନ ପଳେଇଛି ଲାଇନ ନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ପଳେଇଛି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଯୋଉ ଚିକେନ ଆମର ଫାର୍ମରୁ ଅଣା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ହିଁ ଉଗେଇଥିଲୁ ଛାଡକୁ ଉଗେଇ ହବନି ତ ଆମେ ଚିକେନ ଧୋଇବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ତେଲ ବି ପଡିଯାଇଛି। ଏବେ ପକେଇବା ଆମର କଟା ପିଆଜ। କଣ ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ମୋ ପିସ୍ ଟା ଛାଡିଦେ ରଖିଦେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଧୁଆ ଧୋଇ କର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇବାନି ଚିକେନ ପାଇଁ କିଛି। ପିଆଜ ଦବା ଭାଜି ତ ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି ଭାଜି ପକେଇଦବା ମସଲା। ମସଲା ପକେଇଦବା ଏଇ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ନୁହେଁ ତୁ ତାକୁ ସେ ଚିକେନକୁ ଅଲଗାରେ କାଢିଦେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ କରିବି ହେଲା। ତାକୁ ଅଲଗାଟି କାଢିଦେ ସେଇଟା ଧୋଇଦବୁ ମାଜିଦବୁ। ଏବେ ପକେଇଦବା ଆମର ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ପକେଇଦବା ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଗରମ ମସଲା ଏସବୁ ପକେଇଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ମସଲା ହେଇଛି କଷି ପକେଇଦବା ଆମର ମଟନଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଛତୁରେ ଏ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା କିଛି ସମୟ ତାପରେ ଆମ ଛତୁ ରେଡି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ହିଁ ବଢିଆ ହଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟିକେ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ସ୍ମେଲ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ବାସ୍ନାଟା। ଭାତ ହବାକୁ ଦବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତେଲ ଆମର ପୁରା ଗରମ ହେଇକି ଧୂଆଁ ଉଠିଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟି ଦେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଳୁ ପକେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ପକେଇଦବା ନା ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁରେ ପାଣି ଅଛି ସିଧା ଆସିକି ଛିଟକିବ ନାହିଁ। ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡାକ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ନାଲି ନାଲି କରି ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ କାଢି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ତେଲରେ ପକେଇବା ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ତାପରେ ପଡିବ କଟା ପିଆଜ। ଏବେ ପିଆଜକୁ ଦବା ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପିଆଜ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିକେନକୁ ପକେଇବା। ଚିକେନ ଯେମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ବାସ୍ ଏତିକି ପଡ଼ିଛି କାରଣ ଆମର ଆଜି ମୁଁ ବନଉଛି ଦହିବାଲା ଚିକେନ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିକେନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇଦେବା ଏଇଥିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଚିକେନକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା ଯେମିତି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। এই টাইপের চিকেনটা নর্মাল চিকেন ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏତେ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ ଟମାଟୋ ଯେତିକି ରେଟ୍ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇଦେବେ ଆସିକି। ଚିକେନ ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ କଲର୍ ବି ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଧଳା। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଆମର ମସଲା ପଡ଼ିବ ବଟା ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ବାଟିକି ରଖିକି ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏଠି ମସଲା ଉପରେ ପକେଇଦେବା।
भलसे मसला पूरा मैंने चिकेन पूरा भलसे कषिदेवा जेहेतु कंचा मसलाटा एबे पड़ा कषा है मसला तो टिके भलसे कषुँ एमती कंचा इटा पड़े तो मसला देखिए कषि एबे आमर सब गुंड मसला पकड़ा लंका गुंड आ हलदी गुंड लुण आ चिकेन मसला गरम मसला चाउन सब पकईदबा ये देखिए सब पकई देती गोड़ेदबा टे हल्का को कषिदबा जेहेतु आमर सब मसला गुड़ाक पड़ा कषिदबा पूरा बास्ना पूरा उबालिया हो देखिए चिकेन पूरा भलसे कषि होगा एवं आलू भी पकईदबा कारण चिकेन जल्दी सीझीज ना जेहेतु आलूटा गोटा अच्छी जल्दी सीझीबनी तेणु आलू भी पकईदबा सहित कषिदबा आलू पकईकी कषिदबा मस्त लगुच गैस फ्लेम को पूरा कर पूरा लो कर दिंतु क्या आमर एवं आसो दही पड़ो तो लो जदि न करेंगे दहीटा फाटीज पूरा दहीटा फेंटिकी पकातु दही नहीं 4 चमच दही नहीं फेंटिकी भलसे पकईदबा एबे आगो पूरा एमती कषा जमी पूरा तेल पूरा ऊपर को उठी आसो दही पड़ला तेलटा ऑटोमेटिक ऊपर को उठी आसे से जना पड़ो आम दही पूरा सीझी जाइए मसला सहित पूरा भलसे गोलांतु कौन बास्ना होजे बन कि निजे लोभ हो गोटे थर एमती ट्राए करूँ घरे तो आमर ये देखिए चिकेन कषा चलती किंतु ग्रेवी पूरा ऑयल पूरा टोटाली देखा जाऊनी किंतु देखिए दहीटा जो सीझीज मसला तो पूरा मिक्स हो ऑटोमेटिक जो पलि आस तेलटा ऊपर को जानवे पूरा भल से आम सीझीगला तो चलते कषिदबा पूरा भलसे तो देखिपे तेल के ऊपर को आसी देखु आम पूरा भल से चिकेन आलू पूरा पूरा दीटा भल से कषि एबे आम ये पानी पकेबा देखिपे पूरा बोबालिया लगुच पूरा मस्त तो आमर फाइनल सब रेडी है देखिए छतु काढ़ी प्लेट रे आम तरकारी देखु पूरा मस्त लगुच ये आंबड़ा नहीं कि आई आपको चटनी बनैबा पोड़ी पकईदबा गोटी गोटी करना लो फ्लेम में मोटी ये आम गीत गाई गाई ना बासन मजा चलती गीत गाओ से गाइलु कॉपीराइट लगी पुणी तो पाल कॉपीराइट लगी छेनाटा लगी ना कॉपीराइट लगी पुणी आरे भलसे मार भलसे पूरा चकाचक करके मार आमर पड़ुची आंबड़ा आहा कौन बास्ना हो पूरा खट्टा खट्टा बास्ना बढ़िया टेस्टी जो मैंने खाई से जानते केमती लगे आदि कंचा लंका लुण आ सोरिष तेल रसुण भी देपारे पकईकी पूरा दलिकी ओ पूरा भात थाली पूरा पेट को देखिए गोटे साइड पड़ जा गोटे साइड ओल्टे आम चिकेन झोलटा कौन लगुच मो देखिकी भोक आहरी बढ़ीगला पूरा मस्त है चिकेन झोलटा पूरा टेस्टी जायकेदार जहाँ भी कहीपर तो देखिपे तेल दे देइछि लुण दे देइछि आ लंका दे देइछि एबे आको चकटी दबा छोटिया छोटिया अच्छी से यार आ भीतर टाकुआ नहीं ना गोटे टाकुआ हो जाए कौन बास्ना हो बड़ है माने टाण हो टाकुआ हो आपण आपको खट्टा भी करी खाई परिबे गुड़ पकईकी चीनी पकईकी आचार भी करी परिबे से देखिपे जमती कि बाबा बस पड़ते खायापाई आई माकेड़ी बाढ़ुची माँ आउ एते खुशी आज मशरूम तो खाई मत आशा मोर खाई के तू भी खाइनु बाबा तमें ये खाई मशरूम टा तुम भी खाइन आम समस्त फास्ट फास्ट ट्राई करचु पिला दिन खाई थे मे भी से जानी पारना किंतु मन पड़नी
ତୁ ବାଲି ଛତୁ ଖାଇଛୁ ବାଲି ଛତୁ ଖାଇଛୁ ତୁ ତ କେବେ ତୁ ଏଇନେ ନା ଉପାଡ଼ିକି ଆଣିବୁ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ତ ଆଣିଲୁନି ନା ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଟା ହବ ନା ସବୁଦିନ ଥୋड़ी ନା ହୁଏ ନା କି ମା ତ ଆମେ ବଢା ବଢି ହେଇସାରିଛି ଦିଦି ଏଠି ବାଢୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭାତ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ବଢା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ପୁରା ଏଠି ଖଟା ମଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନା କହନ୍ତି ଆମ୍ବଳା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇ ମସରୁମ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଚିକେନ ଆଉ ଏଇଠି ଦିଦି କାଟିକିନା ରଖିଦେଇଛି ସାଲାଡ ଆଉ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପିଆଜ ଫଡ଼ା ପିଆଜ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ମସରୁମ ସହିତ ଖାଇକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କୋଉ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛତୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାବୁଲିକିନା ଖାଇଦେଲା ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ଉପରଟା ଖାଇ ପକା ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଆମ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝୋଳ ଟିକେ ପକା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏଇନି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଆଳୁ ଚକୁଛି କ'ଣ କରିବ ମଣିଷଟା କେମିତି ଖାଇ ଜାଣିନି ଚିକେନ ନା ଚିକେନ ଲେగ్ ପିସ୍ ଖାଇ ପକେଇଲା ଲେగ్ ପିସ୍ ଖାଇ ପକେଇଲା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଓ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି $139 ନା କ'ଣ